नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 28 तारिख 2025 रविवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। चारा कला राजनगर केन्द्रापड़ा रे आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी। ब्रह्मपुर चौद्वार कटक रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। तेलसिंगा कणिया माइन्स अनुगुल रे आजिर नाटक मेम साहेब। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। खैरा बड़चणा जाजपुर रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। घागर बेढ़ा रोरुआ मयूरभंज रे आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। दो मुहाणी आखुआपाड़ परजंग ढेंकानाल रे आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। मदनपुर आनंदपुर केन्दुझर रे आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। नुआ मार्केट काली पेंडाल जाजपुर रोड आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी। भटली बरगढ़ रे आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। विषयी मयूरभंज रे आजिर नाटक बार गाल। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार पंचम रजनी। सापघरा बइंडा अनुगुल रे आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। भरसुजा आगलपुर बलांगीर रे आजिर नाटक पणतकानी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कलिंग दुर्गापड़िया किस रोड भुवनेश्वर रे आजिर नाटक कालरात्रि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। सेक्टर 8 राउरकेला आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। बाउंशपाल छक कामाख्या नगर ढेंकानाल आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेइगला कि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। आठगाँ संबलपुर रे आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी। माहिंगुला यूथ क्लब यात्रा कमिटी लुहामुंडा अनुगुल रे आजिर नाटक काचर सहर।
ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡାଧାର ଯାତ୍ରା କମିଟି, ସୁଆରପଲ୍ଲୀ, ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବମ୍ବେ ଛକ, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲୋହର ଚିଟି, ସୋହେଲା, ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କନ୍ତଳା, ପାଲଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, କୋଶଳା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରିକର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମଧୁଆପଲ୍ଲୀ, କଳାପଥର, କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କନକପୁର, ସାହାଜପାଲ, ବୌଦ୍ଧରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବୋଉ ବୋଉ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୋହେଲା, ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଂଶପାଳ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଭଗବାନ ମୋତେ ମରଣ ହେଉ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାପଣ୍ଡିଆ, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାଡ଼ଦା, ଛଚିନା, ଜାମଶୁଳି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସରସିଦା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଲଣ୍ଡା, ବାଂଶପାଳ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡପାଲି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗରାମ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କାଣିମୌଳି, ଶୁଳିଆପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପୋଖରୀବନ୍ଧ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରହରାଜପୁର, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଇଗେଣ୍ଟି, ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାତନାସୁଳ, ଖଡ଼ିକା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି।
ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।